Okay, so we are from group 14. We will talk about negotiation. But before we jump into the topic, we have a quiz. Uh, your job is to guess some mixed letter. And after that, please make a sentence about the word. Yang mau jawab boleh. Jawabnya ngurut ya guys. Nomor 1 siapa? Ya, Nomor 1, our negotiation. ya betul. Kalimatnya. The negotiation between the two companies lasts 4 hours. Thank you. Okay, thank you for the answer, Awa. Next, Kira nomor 3. nomor 2 ada nggak yang mau jawab? Awak lagi boleh gak? Yang lain dulu mungkin. Siapa tahu ada yang mau jawab. Lala boleh nomor 2. Boleh, silakan. Kompromis bukan? Iya, betul. Kalimatnya, in any negotiation, both sides must be willing to make a compromise in order. Makasih. Okay, thank you, Lala. Next, 3. Ira. boleh, Ira. Treatment. Apa? Treatment. Ya treatment. Bener nggak salah? Nomor 3 yang Salah. ini. Apa? Salah ya? Sama Iya, sama aku aja boleh gak? boleh, boleh. Bentar. Agreement. Bener gak? Iya, betul. Kalimatnya. Kalimatnya they signed an agreement to work together on the project. Oke, thank you, Audira. Oke. Nomor 4, Ainun boleh nggak? Boleh? Bergen bukan? Tawar-menawar. Iya, benar. Kalimatnya, I got a great bargain on this hotel room. Thank you, Teh Ainun. Aku nomor 5 boleh nggak? 5 communication bukan. Siapa yang jawab? Aku Sarah. Jawabannya apa? Communication bukan. Kalimatnya? Kalimatnya, the company made a concession to avoid a legal dispute. Oke, nomor 6. Awak Boleh? counter over. Benar. Kalimatnya? He declined the initial proposal and made a counter over. Oke, yang lain? Nomor 7, Inun boleh nggak? Aku belum. Aku Adija boleh gak nomor 7? Siapa cepet dia dapat? Ira Ainun belum. boleh nggak? Belum dapat poin. Boleh, Ainun sok. boleh nggak? Siapa? Yang mana? Jawab Boleh Ira deh. dulu. Ya, aku dulu belum Kasihan dapat dia. poin. Aku ya, bentar. Iya, boleh. Nomor 7 offer. Kalimatnya? They made a generous offer for the house. Oke, 8, Ainun. 8 Dini. boleh. 10 Sus. Boleh nomor 8? Ainun nggak? Boleh siapa aja, sok? Ainun ya. Nomor Trade bukan? 8 trader bukan. Trade ya. Iya, benar, trade. Kalimatnya, they want to trade service instead of using money. Oke, thank you. Nomor 9? Lala nomor 9 boleh? Boleh? Settlement bukan? Iya, benar. Kalimatnya, the lawyers final reach a settlement after several rounds. Oke, yang terakhir. Dini 10. Deal, Susi. Dini. Boleh, Teh Susi. Deal. Bener gak? Iya, kalimatnya. Kalimatnya, you help me today, I help you next time, deal. Oke, the first quiz is over.
Thank you, everyone. And now let's move on to the main topic that will be presented by my team. Negotiation according to expert. According to Hartman, negotiation is a communication process between two parties, each with their own goals and perspective, who attempt to reach mutually satisfactory agreement on a common issue. According to Oliver, negotiation is a transaction when both parties have right to the final result. According to Cass, negotiation is a process in which at least two parties in different perception, need, and motivation try to agree on something for the common good. Pengertian negosiasi menurut para ahli, menurut Hartman, negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak di mana masing-masing memiliki tujuan dan sudut pandang sendiri yang berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan atas suatu permasalahan bersama. Menurut Oliver, negosiasi adalah suatu transaksi ketika kedua belah pihak memiliki hak atas hasil akhir. Menurut Cass, negosiasi adalah suatu proses di mana setidaknya dua pihak dengan pandangan, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda berusaha menyepakati sesuatu demi kebaikan bersama. Next. Definition of negotiation. In simple terms, negotiation is a communication process between two or more parties who have different interests for a personal temperament. Business negotiation is a vital tool that can be used to support the smooth running and sustainability of a business in the long term. Definisi negosiasi secara sederhana, negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Bagi seorang wirausahawan, negosiasi bisnis merupakan alat yang sangat penting dan dapat digunakan untuk mendukung kelancaran operasional serta keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Characteristic of negotiation. Negotiation is not merely a communication process that is done every day. Communication can be considered as negotiation if it meets the following characteristic: involving individuals or company representative, conducted because of the threat of conflict. There is bargaining or exchange done face to face. The topic discussed is something that is likely to happen in the future. The end of the negotiation must result in an agreement adopted by the parties involved. Ciri-ciri negosiasi. Negosiasi bukanlah sekadar proses komunikasi yang dilakukan setiap hari. Suatu komunikasi dapat dianggap sebagai negosiasi jika memiliki ciri-ciri berikut. 1. Melibatkan individu atau perwakilan perusahaan. Dilakukan karena adanya ancaman konflik, terdapat tawar-menawar atau pertukaran. Dilakukan secara tatap muka, topik yang dibahas adalah suatu yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Hasil akhir dari negosiasi harus berupa kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat. Purpose of negotiation. Basically, the main goal of negotiation is to reach an agreement that can resolve the difference of interest of all parties. In more detail, some of the objectives of negotiation are as follows: prevent conflict that could increase business risk, reaching an agreement or contract that can benefit all parties, creating cooperation to achieve each company goals, provide an understanding of company conditions for the parties involved, increasing and strengthening relations between
between companies. Tujuan negosiasi. Pada dasarnya, tujuan utama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat menyelesaikan perbedaan kepentingan dari semua pihak. Secara lebih rinci, beberapa tujuan dari negosiasi adalah sebagai berikut. Mencegah konflik yang dapat meningkatkan resiko bisnis, mencapai kesepakatan atau kontrak yang dapat menguntungkan semua pihak, menciptakan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing perusahaan, memberikan pemahaman tentang kondisi perusahaan dari pihak-pihak yang terlibat, meningkatkan dan memperkuat hubungan antar perusahaan. Next. Okay, thank you to my teammate who has done tell us about the topic. Before we go deeper into the topic, we have a short fun game. It's ice breaking. So the game rules is you guess the line of the song lyrics and name the song title. If you get it right, you have to sing the line. Jadi kalian nebak judul lagunya dari lirik yang ada di sini. Kalau misalnya nebaknya benar, kalian harus nyanyiin liriknya itu. Kayak misalnya ini kan dibacanya Cool Rachel, bentar. Cool Rachel, ku sedang dimabuk cinta. Itu berarti judul lagu Armada Dimabuk Cinta. Ngerti nggak? Ngerti, yuk. Ngerti. Oke. Siap. Mulai. Bentar. Ada yang bisa jawab? Lagu Hadirmu Ungu. Salah. Ih, Ada Ya, lagi? aku tahu cuma tahu itunya judulnya. Ini kita judulnya nggak tahu Langsung apa ya. nyanyiin aja, langsung nyanyiin. Dan kau hadir merubah segalanya. asik. Bener nggak? Menjadi Iya, benar. lebih indah. Tahu judulnya apa? Judulnya lebih indah. Lagunya Adera. Next ya. Ini pasti bisa jawab semua. Statue. Razim. Statue. Silent. Bener. Asik. Yang terakhir. Ada yang bisa jawab gak? Aku. Iya. Mulut. Mulut kom kami itu. Judul Oh, lagunya apa? Badukun. Hah? Judul lagunya. Nggak tahu. Badukun. Badukun Iya kali itu bener, kata awal bener. Asik. Nyanyiin atur ya. Sok nyanyiin awal kan bener. Sok kumate ira ku. aku cuma tahu liriknya doang. Lalu disembur. Buah. Sudah ya, kita lanjut ke materi guys. Oke. Now let's continue with our presentation. I will pass it to my another teammate to explain the stages of negotiation. Stage of negotiation. 1. Planning and preparation. First, the stage of business negotiation it is to collect data to develop a strong argument. Factually structured argument can support an individual success when negotiating. To determine the rule. Next, the negotiating stage is to determine the outline and rules that must be obeyed by all parties. This rule is made so that the direction of the conversation does not deviate from the predetermined goal and to minimize the risk of conflict. 3. Object presentation. At this stage, each party can express their prepared argument wisely. The strength, then the argument each party can also add some relevant documentation. For bargaining, the most complicated stage of negotiation
is when bargaining, all parties will try to find a solution to resolve the problem fairly. That at this stage, all parties must focus on the problem and interest, not paying attention to the interlocutor is and their position. 5. Implementing decision. Finally, the stage of business negotiation is to implement the solution that has been found during bargaining. However, before that, each party must ensure that the decision has been made in writing and signed so that it is official. Tahapan negosiasi. 1. Perencanaan dan persiapan. Tahap pertama dalam negosiasi bisnis adalah mengumpulkan data untuk menyusun argumen yang kuat. Argumen yang disusun secara faktual dapat mendukung keberhasilan seseorang dalam bernegosiasi. 2. Menentukan aturan. Selanjutnya, tahap negosiasi adalah menentukan garis besar dan aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Aturan ini dibuat agar arah pembicaraan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan dan untuk meminimalkan resiko konflik. 3. Penyampaian tujuan. Pada tahap ini, masing-masing pihak dapat menyampaikan argumen yang telah mereka siapkan dengan bijak. Untuk memperkuat argumen masing-masing, pihak juga dapat menambahkan dokumen yang relevan. 4. Tawar-menawar. Tahap yang paling rumit dalam bernegosiasi adalah saat tawar-menawar. Semua pihak akan berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah secara adil. Pada tahap ini, semua pihak harus fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada siapa lawan bicaranya dan posisi mereka. 5. Menerapkan keputusan. Akhirnya, tahap dalam negosiasi bisnis adalah menerapkan solusi yang telah ditemukan selama proses tawar-menawar. Namun sebelum itu, masing-masing pihak harus memastikan bahwa keputusan tersebut telah dibuat secara tertulis dan ditandatangani agar menjadi resmi. Next. Negotiation. 1. Negotiation based on the number of parties involved. Mediator negotiation is neutral and usually done when there are 2 or more individual. Negotiation without a mediator only carried out if there are 2 individuals, so they do not need help for others. 2. Negotiation based on situation. Formal negotiation carried out by talking legal steps to reach an agreement. Informal negotiation can be done anywhere, so there is no need to take legal action. 3. Negotiation based on profit and loss. Dominance negotiation decision only benefit one party. Accommodation negotiation, all parties involved gain little. Collaborative negotiation, all parties voice their opinion to achieve the best decision. Loss-loss negotiation conducive to stop ongoing conflict and prevent possible problem for arising in the future. Jenis-jenis negosiasi. 1. Negosiasi berdasarkan jumlah pihak yang terlibat. Negosiasi dengan mediator bersifat netral dan biasanya dilakukan jika ada 2 orang atau lebih yang terlibat. Negosiasi tanpa mediator hanya dilakukan jika hanya ada 2 individu, sehingga mereka tidak membutuhkan bantuan pihak lain. 2. Negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi formal dilakukan dengan langkah hukum untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi informal dapat dilakukan di mana saja, sehingga tidak perlu langkah hukum. 3. Negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Negosiasi dominasi, keputusan hanya menguntungkan satu pihak. Negosiasi akomodasi, semua pihak yang terlibat mendapatkan sedikit keuntungan. Negosiasi kolaboratif, semua pihak menyampaikan pendapat untuk